Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Alas 8:56, mayong gabi, banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Mabatian kita sa Iloilo Newsline kag subong man sa Gimaras Newsline. Palihog lang, like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag sa Gimaras Newsline kag sa YouTube channel. Palihog lang, subscribe para man-notify kamo pananglitan nga mayara nga mga insidente, mayara nga nagaklay nabo, may mga balita kita nga dapat ninyo mabatian. Una ninyo diri makitaan kag matanaw, no? Mabatian sa atong mga listeners Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyo nga tanan. Manaya-naya ang panahon. Manaya-naya. Problema. May mga issues kita karon nga hatagan sa pagdamot. Balita lokal, nasyonal. Check naton nini karon dugay-dugay para mabala ninyo ang mga natipon naton nga mga impormasyon. Sa aton nga mga listeners nga ara na nga naka-standby, nga nagapa-shoutout, sa mga naga-monitor, thank you so much. Standby anay kayo na naton check ang local pag-asa. Ibalon naton sitwasyon sa nga panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog nga Western Visayas. So ginatingwan sa atong technical partner para nga ma-check naton ang local pag-asa. So standby anay sa atong mga viewers, sa atong mga listeners, palihog lang sa mga followers ta. Salamat gid sa inyong pagupod permi sa aton nga pagapangalaga. Samtang nga nagahulat-hulat kita sa aton galing nga weather specialist, i-check nato na ang aton nga mga headlines. May mga nagagwa nga mga impormasyon nga termino kuno sa mga senador, no, kag sa Congress i-drop kuno ang termino. Di may nagalagaw ang mga impormasyon, no, fake news na naman ni but sino naman ni ang mandatos ni. Sa dugang pagid nga balita, Senator Aquilino Pimentel III, no, Coco Pimentel III, nagapabutyag nga ang budget sa National Task Force, no, para inibla sa anti-insurgency nibla
Sang una, 10 bilyones pesos, subong 5 na lang kabilyon ang gingrant sang both chambers of Congress. Atag sila 5 lang bilyon instead nga 10 bilyones pesos. Ginkuha na tong 5 bilyon pesos to. 5 na lang bilyon bilin. Dapat paigo-igoon lang ni nila So standby na sa atong mga listeners, kayara na sa aton nga linya ang atong nga local pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engine na Rafi Tapali, sir, mayong gabi. Yes, mayong gabi sa tanan. Para ang latest update sa panahon karong adlaw, Disyembre 6, 2022. Shear line ang nag-apekto sa Northern Luzon bangod sa sistema. Western Visayas maka-experience sa may pagalob-galob tungkol sa magalong ng kalangitan. May mga isolated na pag-ulan, pagpanagob, kag pagpangilatog sa mga localized thunderstorm. Mahina tungkol kasarangang hangin, halin amihan na nasidlangan ang magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa mga lugar, makanay tungkol kasarangan mga pagbalot. Temperatura sa Western Visayas sa buong adlaw magaling sa 26 tungkol 31 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5:26 mabutlak buwas alas 5:55. Yan ang latest update sa panahon dalhin diri sa Pag-asa Iloilo, Rapi Tapales, mayong gabi. Why kita sa weather disturbance sa Raf? Ay, wala kitang ibang weather system maliban sa shear line na nag-apekto sa Northern Luzon. Okay. Engineer Rafi Tapali, sir, madamo nga salamat. Kag mayong gabi. Welcome, mayong gabi sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa aton nga lokal pag-asa. Ang ining impormasyon ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa North City proper. Kag ini ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. May ara sila nga mobile number kung mag-order ka mo sa mga bulak. Yung number nila 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Sa dugang pagid nga balita nga aton nga nasagap sa subong gabi. Nga parte nibla sa Maharlika was nibla nga pundo ti kon hinali nga maaprubahan gid man ini kay ti daw kadasig no alas 4han nga train man pertik dasig ang pag-aprobar sang Congress. May ara ga pamatok nga hindi silang pasugot kay kuha ng budget, may ara sa DBP, Development Bank of the Philippines, may ara sa Land Bank, no? Kag sa remittances ni sang mga kauturan ta sa SSS, GSIS, no? Kuha nada para gamiton nini ang pundo daw pariyo na lang gamiton ko no sa mga project para magtubo pagig nga magtubo no magdako sang nagligad pa ni kuno nga mga administrasyon nga ginapropose subong lang ginanaprobahan ang ini nga programa. Suno kay First District Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos. Di dapat kuno nga why na disang politiko nga magintra, no? Hands off na din mga politiko, non-partisan ang ining Maharlika Investment Fund nga gina-aprobahan sa Congress. Ang ilas ni nga pagaymon may maraman sila nga i-lay down kuno nga mga guidelines, no? Kung ano dapat nga pagahimon galing ang iba niya nagapamatukid kay makon mo kwaon mong budget dito sa mga remittances to sa SSS, sa GSIS, sa mga bangko kwaon mo to kundi dako-dako maning nga problema
no sa ulihi pananglitan nga magkulang ang kwarta ba dako-dako niya makon mo pilato 250 billion pesos to ang kinahanglan nga budget ti dako-dako tama amo ni nga daw hindi niya magpabor ang iban nga kongresista. Samtang tatlo kadlaw nga vaccination campaign sa Department of Health ipatuman kuno ini sa Davao City. Ang edad alin sa 5 katuig tubtob 17. Dahil amo ni ang target naman nila. Yung sa mga ginikanan, kung matiyag nyo daw okay man ang inyong bata, matiyag nyo nga daw makayaya, ti inyo na yakol. Matiyag nyo nga daw hindi makaya sa bata nyo, kag daw ginakonsensya ka, di hindi mo pagpabakunahan hindi mo pagipabusteran, no? Sa tutuod lang, damong batiyag mo, ang bulo bakunan Kay hasta subong under trial, manual, kay kung tapos na ang tuon sini, hindi ara na tani sa mga merkado, ara na sa mga parmasyan Di hasta subungan na ara pa under trial sa gyapon. Inyo gani alagad, batyagan Sa tutod lang, batyag inyo alagad na. Pfizer mo. Pilak bilog mo batyag sa mo sini. Ano pa pag lagas mo to kay may waiver ka? Nagperma ka to, nga way sa labton. Makon mo. Kay kung mayad din way hindi ka na pagpapirmahon pa sa waiver Di ba? So kung matyag nyo nga daw okay malang iya sa inyo, nga daw way pag hinulsol ka mo pananglitan no maglainabos bata nyo, tinyo na yakol nga mga ginikanan. Pero kung matyag mo yan nga daw disgrasya, basi matisgrasya bata mo, no? Kaya damo ang disgrasya tuon mo. Damo na disgrasya, nagkadto sa mga manugbulong to, painom sila, painom sila to, may lang nagkalaumpawan. Bawas ta, iban to nga mga manunodlo, iban lupogo. Ang iban nga ni Klalata sa una, daw ay sakbatyag, makalakat siyang malawig-lawig. Subong niya, lakat niya, daw pila lang ka metros. Ginahapo na. Taklad pa sa unas bukid. Daw wala lang ginahapo. Kilalata. Subong niya, ginahapo na. Daw pila lang ka metros ang kadtuan niya, nahapo na. Tapos nga nagpabakuna. Bakuna okay man Okay man Basta nga makaya lang sa imo lawas. Pero kung hindi makaya sa imo lawas, di imo na yakol, imo na ya diretso, imo ina ya desisyon kung mapabakuna ka o kung hindi. 8 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, subong nagadinaguso ang mga pasahero, nagadinaguso ang mga balikbayan. Di dapat maghalong-halong lang kita. Hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Kag sa mga establishment nga nag-open na, kung may mo, sundan nyo man ang mga requirements nga ginapatuman sang syudad. Gumatyag nyo nga daw nga nabutang dira nga wala sang minors nga magpainom pa kamo dira, hindi nyo pagpasugti nyo nakol no para wala sang rambol pareho to natabo nagligad to sa San Rafael Mandurriao. May mga minors to nga nakasulod kuno. Anong tabo ni sa mo nga establishmento? Under investigation sa subong sang task force sang syudad kag mayara kay naman nga ginpanglibo to kanday Mr. Nestor Canong, si former punong barangay Nestor Canong kag sang iban pa nga mga miyembro sang task force
Kaya ang task force ginalakipan na sang city health, sang barangay, no? Tanan-tanan nga departamento arada. Di ko may mga violation ka dira sa imong establishment, disgrasya gid mapasiraduhan ka gid. Hasta mga personnel mo da nga way nagatuman sang insaktong sa mga requirements nga ginahatag sang CTS, mabutang kayid sa alang-alang imo negosyo. Mamultahan ka na base mapasiraduhan ka pa. Di mo na masakit-sakit. 10 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang parte sa voters registration ti Disyembre 12 ang ginambal sang National Commission on Election nga mag-open sila sa pagpangrehistro sa mga luya gabi nga magparehistro para magbutar kag sa mga naga-amar nga magpa-transfer sang ila sini nga address, no? Magpa-transfer sila ti bukas na ini sa inyo. Ambot lang ko diri sa syudad, no? Kung ano ang mga programa sa aton City Comelec, kung mayara sila nga mga satellite station nga ipatuman la sa mga malls para nga magpangrehistro sa mga bag-o nga manugbutar. Iway pa naton balang kay gintingwan ta nga makontakta ni si Mr. Jonathan Saino, ang Assistant Election Officer 2 sa City Comelec, apang daw masako-sako sa guro para man nga mabalaan ta kag kun insakto ini ang hambal sa National Comelec nga December 2 maga-open kag magatakop ang ilang voters registration Enero 31, 2023. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital.
Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Tapos nakasuke, presyong divisoria, tampu-sampu, 20-30 DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal ka mo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery.
Naitwag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City.
25 minutos na nakaliga sa alas 9. No? Ano to? Ako naman signal ta. Ang nang informasyon inadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras. Kagini ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia. Rehistrado nga veterinarian, hindi piki. No, dalaan nyo ninyo dito inyo sapat para magpa-immunize. Mayang gabi man kay Ma'am Rochelle Presno Tugonon. Musta na, ma'am? Kabay pa nga okay ka lang da, ma'am. Si Ma'am Rochelle. Hidla man ta sa inyo. Nagdigay ba itakupod kay nag-timing ito. Abisa alang-alang. Mo. No? May arabing kahiwatan, Ma'am Rochelle. Budlayin tagiya sa balay nga pangindian mo. Kadlawan. Si Ma'am Rochelle. Nga pamati. Si Gingging Kanto Sotari Dona Villa Talaban. Dona Villa Talaban. Mayang gabi. Talaban family. Sa Tabuyog family mayang gabi man. Ay, isa pa. Babaw. Okay. Sa Ma'am kay Leslie Londonyo, mayang gabi. Daman kay Nimia Marqueliero sa South Korea. Ay may magbuo kay Hada mayang gabi. Diraman sa kay Edie Moriera sa Ontario, Canada. Kay Ricky Lamigo sa Canada. Ay Guadeline Peace sa Hong Kong. Kay sa mga classmates tada hara Singapore. Deraman sa Malaysia. Mayang gabi sa inyong tanan. Sa US. Daman sa UK kay Nonoy Benito. Salis. Kay Totong Analin. Ay Toto Riles, mayang gabi kay Maninay Nina Salis, mayang gabi, musta na ninang? May pang okay ka lang, ha? Sa mga pulis naton sa PRO 6, Police Regional Office number 6, sa mga miyembro sa Philippine Army Spearhead Division, mayang gabi kay Lieutenant Ryan Orleans, Lieutenant Colonel Riobin Siason. Manawag Colonel na. Kay Lieutenant Colonel Orly Gabinete. Mayang gabi man. Kay Major Boryo. Ay Tata. Mayang gabi. Sa mga officers sa ICPO. Good evening sa inyong atanan. Daraman sa pamilya Danois Negros. Kay Mads Cheryl Silauso Malones. Kay Ship Captain Roel Malones. Nagapautaw-utaw. Mayang gabi da. Kay Pariiliman Danoy. Sa class 88. Sa Manapla National High School nga nagamonitor. Thank you so much sa inyong atanan. Ay JJ Kajente, mayang gabi. Ay Sir Radney Santarin, mayang gabi man, ang branch manager. Ay Sir Fred, si Finance, Sambalya Car Transit, kay Sir Joseph Oiko, monitor. Sir, mabanda naman ta sa sa Christmas party niya. Jamming na naman. Ambalang. Nanugid man kay Sir Joseph Oiko. 30 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabatita sa inyo ang party nibla sa plano ni isang Congress nga Maharlika Wealth Fund nga para kuno nga maka-invest man ang gobyerno, no? Ti galing ang pundo di nagalin kagang pundo nga gamiton iya kaano na
bas remittances pa naguro sa mga miyembro sang ICC sa konji sa isda. Di dason manghulam kita, mangutang kita para lang matuman ang inyong tinutuyo. Di madamo nagapamatok, madamo man ang nagpabor. Kag isa diri sa mga nagpabor, siyempre tatay nga daan ng mga presidente, no, administration. Ari si Congressman Sandro Marcos. Di ginpatagya. Yes, nagdigad pa man nga plano, sa nagdigad nga mga administrasyon sa kay Noynoy Aquino, kay President Rodrigo Duterte. Ti subong lang galing na materialize, no? Suno sa kay First District Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Nga hindi mo na yung basol ang subong administration kay ginaprubahan man niya sa Congress, aprobahan man niya sa mga congressmen. Alang-alang nga punggan mo na karon, galing ang pamangkot din makuha sang pundo. Din makuha sang pundo para sa amusin nga programa. Yari si Congressman Sandro Marcos. Of course, it's been politicized, but the whole point of this exercise is that this corporation will be free from politics. That's why it needs to be run by technocrats. Wala silang interesado sa politika. Yes, the president will be chairman of the board, but that's this. You have to look at it beyond this administration. This isn't something for the next 6 years. This is something that can keep on going. If you look at the success of what these sovereign wealth funds have done, you cannot dispute naman na look at Indonesia. 1 year pa lang sila nakatayo. Ang laki na ng kita ng sovereign wealth fund nila. So, if you ask, when will it be the right time? Or it's not the right time now, kung ganun ang mindset, it will never be the right time. So we have to make sure, in the interest of national development, that we are doing everything that we can. Tawag na nga sa amin, the rising star of the ASEAN region eh. So let's use that to our advantage. Let's make sure that if we are the rising star of the ASEAN region, that the proper investments come in from the proper people. And I think that the Sovereign Wealth Fund is a conduit to be able to do that. Sa plenary, yes, sure, why not? But at the same time, I have two of the most brilliant economists in the country, well, not I, but the House has two of the most brilliant economists in the country in the form of Joey Salcedo and Stella Kimbo, who are by far the best equipped to explain it in more clear terms than I ever could. That's not true. The GSIS and all the corporations were in the technical working group, participating in the process. Meron naman people's participation in every technical working group. You can ask Kong Joey. Technocrats gani ang magapalakat, ang magapadalagan sang sining programa. Galing ang budget sa din kuhaon, DBP, Land Bank, GSIS, SSS, para ipadalagan nun isang technocrats ang Maharlika was fund. Matabo sa pundo nga kuhaan na da? Matabo sa isa na ka-agency na? Ay makaluluoy man ang mga miyembro na da sa pilakadlaw. Base magretiro sila, way nasang ihatag nga pensyon, way nasang kwarta. Tapos pugaon ang mga miyembro para mag-contribute sang dugang nga kwarta para sa dugang man nga budget. Padalaganon sa isa ka organisasyon ang ining Maharlika was fund. Galing ang kwarta halin man sa mga bangko, mangutang dito sa bangko, tapos ihatag na sa isa ka organisasyon da. Di silang padalagan, no? Ang presidente sang board,
Di siyempre president naton si BBM. Di ang mga miyembro da kanday sino. Basis pila kadlaw malimunaw na. Basis sa pila kadlaw ano magkalaynabo naman na. So amo na yung masakit-sakit nga ginareklamo sa iban nga mga miyembro sang SSS, GSIS, kag sang iban nga congressmen. Ining informasyon ginadulong sa inyo sang Cindy Sandy Store. Cindy Sandy Store na hamtang sa Rizal Palapala, Uno City proper, ginapanagyahan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Buno. Maayo sila magubra sa mga tarpaulin, mga souvenirs. Kadtuin nyo lang sa sagwa sang Longwin sa unan lang sa Bureau of Fire Protection sa Molo District. Sa dugang pagid nga balitan pero time check na 36 minutos na nakaligad sa alas 9. Kasi magbakal ka mo sa mapriskang isda ara sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang si Niji Matupas ka o Considigol. Pwede man ka mo makapaluto dira sa mga paborito nyo pagkaon para sa inyo nga mga okasyon. Nga pangitaan nyo lang si Niji Matupas o dira sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Kagsubong man na CL Diaz Poultry Supply na hamtang man sa barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds ka mga bulong para sa kasapatan. May haraman sila dira nga isa pagid ka baligyan sa Conchita, no? Barangay Conchita, San Dionisio, Iloilo. No, kadtuin nyo lang, may basiblan na uha ka mo, may palamig na da, tubig. Kung laba buhok nyo, may barbershop man da sila. Ara sa barangay Bagakay kag sa Conchita, San Dionisio. Ay nang panagyan ni Totong Lerek, Diaz kag Cheryl Lucindo Diaz. Kay Toto Chalto, musta? Kay Bibi, congrats. Sige lang. Sunod naman. Mayo na nga at least nakapartisipar. Sa panugod pa lang muna na nga kuha nga lugar. Way problema. Ang importante nga nakaparticipate ka. Kay Mami Prel Plana, kay Sir Hannibal Plana, mayang gabi. Salamat sa pagtanaw kapag pamati. Kay Lani, kag sa mga kubdanan nila, kay Yan kag kay Kalbo, kay Carla, mayang gabi. Thank you so much sa inyong pagupod man sa atong pagpangalaga. Sa mga service crew sa Boko Shake, Sweetie Boko Shake kag Sarjan namin grocery kag subong man Mars Pastries. Thank you so much sa pagtanaw kapag pamati. Ay panawagan ang mga himata kakilala ni Suela Ardo nga siya napatay ang yabang kay nahamyang sa ilang balay o kung balay sang batay sa Zona 3 San Juan Molo, siyudad sang Iloilo. Ang lubong sa Pizza 15, no? Disyembre 15, alas 2 sa hapon, misa ara sa Sonto, San Juan, kagdalon siya sa public cemetery dira sa Molo, dira sa Ilubong. Sa aton man nga mga listeners sa North San Jose, dira sa Dilangit. Okay, ara na. Sa North San Jose, sa South San Jose, dira man sa Navais, Mandurriao, sa Barangay Kamalig, Haro, sa Takasaro, sa San Nicolas, La Paz, sa Andrades Boarding House, sa mga boardmates na may gabi. Kay Mayros Gomez alias Mikmik get well soon. Abay paubayan ka lang sa aton nga Ginoo nga makarecover sa madali nga panahon Mek, mayong gabi lang da sa iya pamilya, mayong gabi. Sa dekada 90
nga nagkaladto. Thank you so much. Sunod lang na tamon na. No, kung ano gid man. May chimpo lang. So dira sa kay Mikmik mayo lang pagtanaw kag pagpamati. Get Wilson pagi sa pagpanguna ni Ditdet kag Doc Marilyn Agarmay Gaitan. Nonoy Arlan Galila may gabi sa Galia family. Deman sa Biniga, Hancorda, sa Estember, Ganancial, Gamarcha, pamilya Garcia, Galvez, Ganhi, mayong gabi sa inyong atanan sa pamilya Diaz, pamilya Yanson, Novera, sa pamilya Igharas, pamilya Plaga, sa Kalataro, Gumbok family, mayong gabi, sa Haliki family, mayong gabi kay Nong Mando kay Nong Goryoda, kay Ma'am Gina, mayong gabi, kasi mga kabataan Nong Mando kag dama kay Nong Goryo. Nong, musta? Okay ka lang da? Sa amon man mga kauturan man gabi. Dira man sa Morsia, sa pamilya Diaz da mayong gabi sa inyo. Ay Nong Jose Diaz sa Nueva Ecija, kay Ernie, no? Diaz man. Dira man kay Bing Braza, kay Nining Lourdes, ay Gisa, Nong Romeng Braza, ay Nining Bilinda, mayong gabi sa inyong tanan. Sa pamilya Biko, mayong gabi kay Soon Kaloy, kay Maninay Pasing Biko, mayong gabi. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni Senator Aquilino Coco Pimentel III kag Senator Sani Angara may kang tanan sa pag-deliberate sang budget sang National Task Force on Anti-Insurgency. Nga sang una 10 bilyones ini tigin ginkat no ay dako-dako imonta lang 5 billion pesos na di ang budget kag ginaprobahan sang Senado kag Kongreso. Ang ini nga budget sang National Task Force on National Task Force ILCAC na. So yari si Senator Pimentel kag Senator Angara. We have an entry here, support to the Barangay Development Program of the NTF LCAP. It's 3.66 billion pesos. So is this now in addition to the restored amount that was mentioned earlier? We had 6 billion or so items. So this brings it, if you add the 3.6, it brings us to around 10 billion total, which was the figure in the National Expenditure Program, Your Honor. So, binalik lang po natin. So if we now total the programmed and unprogrammed appropriations for the program called the NTF LCAP, 10B. Tama po. Okay, so thank you po. So, yes, pero pagdating po rito kasi, NEP I think, recommended 10B. And then it was the House which reduced it to 5B. Hindi lang natin ginalaw. So, tapos pagdating sa BICAM, ito po yung problema eh. The BICAM is acting like a third house of Congress. Sabi ng executive, 10B. Sabi ng House, 5B. Sabi ng Senate, agree, 5B. And then sabi ng BICAM, 10B. So, why are these things happening, Mr. President, when the BICAM is not a third house of Congress, Mr. President? Well, legally, that I think our brilliant lawyer, Minority Leader, knows that's already been settled in the case of Tolentino versus Secretary of Finance, that a totally new provision can come out of the bicameral conference. But I think practically it's also being accountable or responsive to some of the stakeholders in the program. May mga lumapit din po. Some of the congressmen wanted to increase it, and they had not known that it was actually because the speed of the approval of the HGAB or the House approved GAB, between that and the Senate version, there was maybe 2 weeks which transpired. So I don't think, as you mentioned, there's so many moving parts. Hindi napansin yung changes. So dito lang po sa BICAM na highlight, I think, yung natapyasan siya ng pondo. Hindi po. Pansin po yan. I mean, I'm sure
pag yung five na recommendation ng House, in-increase natin sa Senado, mapapansin ko po yun, madidiscuss natin sa floor. Ang nangyayari, naiiwasan po yung discussion sa floor. I mean, is this consciously being done? Iwasan yung discussion sa floor because walang Hindi po. In fact, we're discussing it on the floor right now. so hindi na iwasan, no? Only because Yes. it changed. Yes, Your Had Honor. it not changed, we will not be discussing this. Yes, Your We will Honor. be discussing the budget for the House. That's correct. We will get to that. Yes, Your Honor. Yes. Mr. President. Di mabata nato ni kung nanugid ang final nga desisyon sa nga Congress, no? Kay sa BICAM lain, sa Senado lain, sa Congress lain man ang ila desisyon. Di dapat ma-finalize na ni kung 5 billion, 10 billion ang NTF LCAC budget distudyuhan sa Mayo no? Kung magakadtugin man ni sa mga programa, no? Sa balik loob ni Blas ang mga miyembro ng CPP-NP, di ka modera. Aras babaw, kung nagapangabuhi ka mo daw mabudlay, balik na lang kamo sa gobyerno. No? Hindi na mo pakatiga ba? Sa mga nagaplano pa magsaka, hindi na mo sagad-saka to. Pamigado, pamilya nyo magantos. Balik ka mo sa gobyerno. No, hindi ka mo mapakatiga. Sila nga bisan sala na, sigihon nyo gid. Ala, sulungon nyo gid ang kinamatarong nyo nga. Sala na, pangibabawon nyo gid. Kihadlo ka mo nga mapierdi sa inyo argumento. Hindi mo na. Kung matiyag mo sala, pakumbaba ka. Kung matiyag mo yung sakto, asoy dang imo nga kinamatarong. No? Kabay pa nga, sa mo sini nga budget, magamit sang insakto ang budget sang gobyerno, nga wala belasang usik, no? Kay kanugon lang sang budget kung hindi magamit ni. Kay kanugon lang sang budget kung wala malang sang development. Ang programa sang gobyerno, ang kampanya nga balik loob, no? Matapos na ang insurgency sa pungsod. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions.
So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us worked together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga
sa imo pamilya. Mars Pastries, barato na, manamit pa. 6, 7, go! Pasok na kasuke, presyong divisoria, tampusang pugel, detreta DJ Robert. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. minutos na nakaligad sa alas 9. Basahon ta mga mensahe. Nagikan sa automatic texters. Lang. Hindi ko kami chat. Ang mga text sa cellphone dere. Damo-damo. Kay Sir Hannibal. Plana. Musta ka da, sir? Okay ka lang da? Importante ka pa shoutout si Sir Hannibal. Ngala ko ay ko kita si mo di sir kay. Hara nagali da. Ngayon lang pagtanaw kapag pamati. Halong-halong lang sir. Kag sa kay Dr. Bobby Villalobos sa Antique. Kay Sir Niel Carmen. Diraman sa Kalibo kay classmate man Christy Gallo Gonzales. Diraman sa Kalibo mayong gabi. Ay Sir Jonathan Cabrera kag sa iban pang makatapos ang media. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Sa pamilya Cabalunga, pamilya Adorio Pareramon. Daraman sa okay. Daraman sa pamilya Siderio sa Negros, sa pamilya Igharas, mayang gabi. Sa pamilya Tubalyas, ay Pastor Cesar Soyo, mayang gabi. Daraman sa Israel, sa kay ni Nida Alyador, good evening. Kay Aero Direct Tanato, mayang gabi. Dinorcel Diaz, mayang gabi man. Sa iban pa naton nga mga followers, thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Sa mga sobra 60,000 ka mga followers. Thank you so much. Sa pamilya Aguiñez, sa pamilya Bautista, La Pascua, pamilya Prado, Yocari. Thank you so much sa pamilya Soria. Pamilya Gayo, kay Ching Claveria dira sa San Remio Antique. Musta na baboy mo da Ching? Kay Roming Antonio sa Antique man. Mayang gabi. Kay Helen De La Rosa. Mayang gabi. Man kay Michelle Kalaging, Hyver Oro sa Batangas, Cavite. Man kay Grace Alido, Salido, mayang gabi. Okay. Ay nang padang ng Rodel, mayang gabi man. Sa Tagasagay, Negros, mayang gabi. Naman kay Melrose Villarin, Pinida sa Cebu. Good evening.
Sa taga Dumaguete City da, mayang gabi. Salamat sa inyo pagtanaw kapag pamati. Okay. Iban pa nga mga talamyaw kay nang Joe Literanya kag sa iban pa nga mga boardmates no sa nga Andrades Boarding House sa San Nicolas La Paz. Sa taga Dumaraw, ang pamilya Paredes, may gabi man. Kag sa iban pa, nga mga listeners naton, thank you so much. Sa tanan-tanan nga nagaiwat man sang kadlawan, happy birthday. Wala na kita sa tiniyon sa ato nga pagpangalagad. Tanay naman kita buwas, kabay pa nga okay lang aton lawas. Okay lang ang internet connection. Apod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ, aton technical partners. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.